Tapos ano pala talaga, no? Dito nga sumali ulit ang ating beta sa random player at hindi nila alam na content creator ang kanilang kasama kaya panoorin nyo hanggang dulo. Nasa Spotify daw. Tangina. Ano yun? Tartado. Content creator tas YouTube. Nasa Spotify. Gago. Kung wala sa Spotify, ano daw? YouTuber. Ay, gagawa siyang music video niya dun. Welcome to Mobile Upo tayo. Legends. Nakapagaling yan eh. 5 seconds till the enemy reaches the Gigo, gigo. Uy naman. English. Boy, sarap. What? Ano? Ganun boy, what ka dyan? Sado. Ayos. Bading kuha. Hintayin mo muna ako mag-best bading bago mag-second game bading. Ito bading. First blood na naman si pare ko. Ayos naman eh. O bading oh. Layo. Sorry na. Wala, ayun bading oh. Ako na lang ano, pre. Juliano. Panorin ko mamaya yan, boy. Oo, panoorin ko. Tapos nasa ano pala. Uy, gabi. Tara, Juliano, palitaan mo. Saan kita? Tara, habang nandiyan ka pa. Ayan, lesson na. No! Ay, gagi. Back. Hello? Sinong baog na baog? Gagi. Mag-roam ka na mamaya, Ruyog. Buti ah. Pero makano. Ganawan natin. Ay, sagit na gagi. Sagit mo ano ah, Juliano ah. Bro, may YouTube din eh. Pwede, pak. Pakpay ka diya. Makunin ka dun bago yung Kung ay ano niya, talon niya, ay nauna yung second step bago talon niya. Pwede Juliano. Nice try, pre. Putang na. Tara. Pre, pataba ka lang, pre. Pre, oh. Binigay ko sa inyo, slow na yan. O, diba? May ito, CJ. Sige. Bang. Ito, CJ. Ito, pre. Sige, pre. Hindi ka ganun sa second. Press first kick. Ayan, patay na kay Jillian. Gawin ako, Juliano. Tara, bading. Dirigen. Tabak na ka dyan, bading. Takbo, bading. Takbo ka lang, bading. Tangina. Gosod, pre. Nakita ka content ko. Ay, multo pala yan. Tara dito. Tingin na, dalawa to. So, pre, oh. Pag mo daw content, second game na lang. I-record ka. Kawawa yung simbahan.
Uy, butahan. Balik ko ang joint mo sa'yo. 1-6 na. Ayun, lumipad. Siyempre, oh. Come here. Yan, oh. Ay! Ayun, nawala yung first kick ko. Tara, pre. Kunin pa yun, pre. Sige, pre. Ako bala. Ako kawawa. Hindi na ko, Ben, Mike. Ito pa si Jay. Ha? Ito yun, pre. Ito. Ito yung Lucian tsaka yung Angela. Yung mga assistant. Oy, yung bana. Dito. Dito. Galing mo, dito. Dito. Pre. Let's pre. Tado. Wala ka. Fuck you. Nice one, Giuliano. Sige, bottom maraming clips. SS ka na. SS ka. Ilang ka naman ni ano? Ginalaw ni Tito. Huwag na, hindi tayo. Tara. Okay. Again. Takbo. Ay. Yan lang. Yan, triple kill, pre. Alam. Triple kill. Lakas mo, Giuliano. Palo no? Palo siya, pre. Siya lang yung top page na hindi yan nilalabas niya, no? Alawi ako. 500. Ay, ikot mo pala. Yes, ito yan. Kagin lakas niya. Panginoon mo naman. Giuliano, grabe ka naman dun. Giuliano. O dito. Romeo, save me. Natalo. My head. Lakas mo, Giuliano. O, Royo, ikaw na mag-roam, Royo. Nakakawa ka. May buhay ka pa, CJ? Gago. Ayun, bro. Sarap kaya ano dun, i-report.